na kay Sir Eugene. Coach number 6. Number 6. Hello po. Hello po. Oh, mag-ready na kayo ha. Shout out ka kay mama mo. Coach, iniinom ko yung baka. Gatas. O baka ano ka naman dyan, masobrahan. Oh, shout out ka na ano, Janelle. Shout out na ka naman kay mama. Okay. Ayan. Coach, wala lang kasi shout out kasi nandiyan si papa eh. Sa bagay, oh. Mag-hello ka na lang. Hello. Hello po. Mag-ano tayo mamaya. After ng Black Kings, mag-unat-unat na tayo. Warm up. Warm up. Oh, mag-shoutout na, shoutout. Shout out sa tito ko. Kay tito. Brian. Kay tito Brian. Oh. Ikaw naman. Ikaw ako, kasi pera. Shoutout. Friend, mag-shoutout ka. Wala. Hello, say hi. Hello po. Shoutout ka na ulit. Ayaw, di ma. Sa mga kalaban namin. Magbilang. 7, 6, and 5, 4, and 3, 2, and 1, and 1, 2, 3, 4, 1, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, and 1, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. And 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay na ko. 8 and 1, 2, 3, 4. Isa pa, may nalito. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Three, 4, 5, 6, and 1, 2, 3. Ang sarap! Vanilla, creamy. Avocado, yeah.
Shout out.